चौधरी जितने भी हैं उनके बहन भाई बीमार होंगे, यूं समझ लें। हेल्थ डिस्टर्ब रहेगी, टांगों में दर्द की शिकायत हो सकती है, तो जैसे कहते हैं अल्लाह ही हाफिज है, तो हिफाजत की दुआएं पढ़ें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद उसामा अली, एस्ट्रोलॉजर हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं और बिजनेस कंसल्टेंट हैं। स्क्रीन पे इनका नंबर चल रहा है। जो लोग अपने जायज मामलात के लिए राब्ता करना चाहते हैं, कंपैटिबिलिटी हो या बिजनेस के हवाले से हो, कुछ भी आपके जायज मामलात हैं, उस पर आप राब्ता कर सकते हैं। आज का मौजू जो हम इनसे डिस्कस करेंगे, मरकरी पाइसिस में जो डायरेक्ट हुआ है उसके हवाले से क्या मामला तो है, कौन से ज़ोडिएक को इस पे बेनिफिट्स मिलेंगे और ये टाइम कब का था, ये सारी बातें उसामा साहब से हम जानने की कोशिश करेंगे कि किसको बेनिफिट है, किसको नुकसानात हुए और कौन सा टाइम और ये कब तक रहेगा। ये सारी बातें हम इनसे डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं खैरियत से हूँ, आप सुनाएं क्या हाल है आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। सामा साहब, ये मरकरी पाइसिस में जो डायरेक्ट हुआ है, इसके क्या असरात हैं, क्या मामलात हैं और ये इवेंट कब होगा, ये भी जरा हमारे नाजरीन को बताएं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। देखें, ये जो मरकरी का डायरेक्ट होना है ना सर, ये 19 अप्रैल को हो गया है, लेकिन अब इसके असरात जो है वो डेफिनेटली अभी कैरी होंगे जब तक ये पाइसिस में डायरेक्ट रहेगा। सबसे पहले बात करें तो एरीज पे जो इसके इम्पैक्ट हैं, एरीज पे इसके इम्पैक्ट ये आने वाले हैं कि बहन भाइयों पे खर्चा होगा उनकी सेहत को लेके। अच्छा, खर्चा होगा। अब इसमें सिंपल सी बात है, आपको आपके और लैंग्वेज से समझा दूं कि किन नामों पे इनके क्या असरात होंगे, उसको साथ साथ हम ऐड कर देते हैं। इसमें ये होगा सर कि जो आपके नाम ए से शुरू हो रहे हैं, ठीक है, इन शॉर्ट के जितने भी ए से शुरू होने वाले नाम होंगे, उनकी जो सेहत को लेके या उनके बहन भाइयों की समझ लें सेहत, वो इनका खर्चा होगा। चौधरी जितने भी हैं उनके बहन भाई बीमार होंगे, यूं समझ लें। चौधरी और इनकी कास्ट चौधरी है। मतलब वो चौधरी लगा रहे होते हैं ना, सी एच के साउंड की बात है असल में। अच्छा अच्छा, सी एच से sound। शुरू होने और मैंने चे से चौधरी कह दिया, उसमें कोई चंगेज भी हो सकता है। और ए से शुरू होने वाले नाम, लाम से शुरू होने वाले नाम, और जैसे कहते हैं ना कि लाम से, ए से और चे से, इनसे जो भी नाम शुरू हो रहे हैं उनके बहन भाइयों पर खर्चा होगा। नमोनिया के चांस रहेंगे, चेस्ट इन्फेक्शन के चांस होंगे, एलर्जी से रिलेटेड मसाइल, दांतों में दर्द और इम्यून वीक। अच्छा, अब इन्होंने क्या करना है, इन्होंने करना है कि अपने अपने जो वो हैं फूड प्लान्स, उन पे फोकस रखना है ताकि इम्यून बेहतर रहे। और खजूर मुकम्मल ग़िज़ा है, घरों में खजूर ना ख़त्म होने दिया करें। और आप लोगों के डाइट में मैं नहीं समझता कि अभी इतनी कोई अवेयरनेस है नेशनली हमें कि क्या खाना है क्या नहीं, लेकिन चलो फिर वो क्या कहते हैं कि जट्टों की तरह एक खजूर तो पड़ी हो कि वो 5-7 आते जाते आप लोग खा लें, कि तो उस दिन की एनर्जी जो है, आपकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है जो रिक्वायर्ड, वो पूरी रहे। उसके बाद बात करें तो कैंसेरियंस एच से शुरू होने वाले नाम, जैसे हैदर हो गया, हमजा हो गया, दाल से दानियाल हो गया, दाऊद हो गया, वो तीबा हो गया। ये जो नाम है, आंखों की खराबी, दांतों में दर्द, नींद ना आने का इशू और आपका वीकर इम्यून, ये मसाइल इन नामों वालों को फेस करने पड़ेंगे या कैंसेरियंस को फेस करने पड़ेंगे। कैंसेरियंस को भी फेस करने पड़ेंगे, इन नामों वालों को भी फेस करने पड़ेंगे। उसके बाद बात करें कि आपके जो नेक्स्ट उसका है, इसका करना क्या है कि हमने जो वो आबे निशान की वीडियो लगाई है, वो सारा साल की बीमारियों का इलाज है उसमें, वो तो हर कोई सेव करके रखे भी और उस पर अमल भी करे, तो वो आपके चैनल पे मौजूद होगी। उसको जो है ये लोग अपनी उसमें कर सकते हैं कि पानी लेके सारी आंखों पे लगा लें उसका पानी, वही आबे निशान जो है। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद पाइसिस की बात करें तो पाइसिस जो है वो स्किन इश्यूज होंगे, एलर्जी, नज़ला, जुकाम, इनको भी हो सकता है। वायरल जितनी भी चीज़ें इन पे अफेक्ट हैं। पाइसिस तो बेचारे अभी सूरज गिरन के भी असरात के नीचे हैं, अभी इनको पहले चांद गिरन वालों से जान छूटी। सबसे ज़्यादा जैसे कहते हैं ना काबिले
قابل کیا کہتے ہیں رحم جو حالت ہے وہ پائسیز کی ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے, ان کو محفوظ رکھے. پائسیز کا آپ نے ذکر کیا, تو پائسیز جوپیٹر کے لارڈ میں آتا ہے, تو میرا صحیح ٹیریس ہے, الرجی کا ایشو مجھے بھی ہوا ہے, کہیں یہ وجہ تو نہیں ہے؟ مجھے الرجی بہت ہو رہی ہے. دیکھیں وہ جو آپ کی تو ٹانگوں میں درد ہونا چاہیے اگر ویسٹرن حساب سے دیکھیں تو میرے ہاتھ وہ آپ میں کا, کبھی کہیں الرجی ہو رہی اچھا ہے. وہ دیکھیں پھر آپ کا ڈیفینیٹلی آپ کا مون سائن یا اسینڈنٹ جو ہے وہ کوئی ہوگا تعلق اس کا اس سے, کیونکہ اچھا الرجی تو اوور آل آ رہی ہے نا. دیکھیں الرجی تو ایریز کے ساتھ بھی ہے, الرجی آگے ان کے ساتھ بھی ہے, الرجی آگے بھی ہے کافی اس دفعہ اس میں زوڈکس میں آ رہی ہے, کیونکہ وہ مرکری اچھا کی وجہ سے بھی ہے نا, مرکری کا ہے نا, تو مرکری خارش کو اوکے, دیتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے, صحیح کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہم ہے, تو خود ادھر ہو چکے. مرکری ڈائریکٹ ہوا ہے نا, تو وہ خارش کو جنم دے رہا ہے, تو اس لیے ٹھیک ہے. تو میں تو عموماً لوگوں کو کہتا ہوں کہ یہ میڈیکل سائنس کو تو اس کو یہ جو ہماری اسٹرالوجیکل ریڈنگ ہے نا, یہ زیادہ اچھی اسکیننگ دے سکتی ہے آپ کو بیماریوں سے. جو بیماری آپ کو نہیں مل رہی تو وہ کوشش کریں کہ ایسٹرالوجی سے ہیلپ آؤٹ کریں, اس کی ہیلپ لیں اور ہم بیماریاں ڈھونڈ لیں. اس میں چانسز زیادہ ٹھیک ہے. اچھے ہوتے ہیں کہ ایک اچھی اسکیننگ ہو سکتی ہے. اس کے بعد بات کریں کہ جو دال سے, وائی سے, ڈی سے, چے سے, چا سے, چھا نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. چھ نہیں, اب چھا. اچھا. اور اسی طریقے سے دی, دو, ایسے جو نام ہوں گے وائی سے, ٹھیک ہے. اور اسی طرح دال سے, ان کو جو ہے یہ سیم پائسز والے ایشوز فیس کرنے پڑیں گے. اس کے بعد ٹھیک ہے. بات کریں سیجیٹیرینز کی, تو سیجیٹیرینز کی ہیلتھ ڈسٹرب رہے گی, ٹانگوں میں درد کی شکایت ہو سکتی ہے, اور سیجیٹیرینز کو اپنے فادر کا خیال رکھنا ہے, فادر کی ہیلتھ پریشان کر سکتی ہے, تو اچھا فادر اچھا. کی ہیلتھ لک آفٹر کرنی ہے. اور سیجیٹیرینز کا یہی ہے, اور اس میں وائے, پھے, دھا, اس سے جو نام شروع ہو رہے ہیں وہ ایکچولی اس سب اس کو فیس کر سکتے ہیں. اس کے بعد بات کریں لیو کی, تو آنکھوں سے متعلق آئی کا ایشو بڑھ سکتا ہے, آنکھوں سے ریلیٹڈ بیماریاں بڑھ سکتی ہیں, اور رسک مطلب ہیلتھ کو نہیں لے کے کرنا, کیونکہ انگارک یوگ کے امپیکٹ بھی نہیں پہ ہی ہیں, مرکری ڈائریکٹ ہونے کی بھی ان پہ ہیں, تو لیو کا تو جیسے کہتے ہیں اللہ ہی حافظ ہے, تو حفاظت کی دعائیں پڑھیں زیادہ سے زیادہ. ایم سے شروع ہونے والے نام اور پے سے شروع ہونے والے نام اس کے افیکٹو ہوں گے. اس کے بعد ٹھیک ہے. بات کریں تو اسکارپینز جو ہیں ان کو پیٹ کے اسٹمک ایشوز آ سکتے ہیں, اور ٹانگوں میں درد ہو سکتا ہے, اور یہ کب الرجی کا تک رہے مسئلہ گا؟ بھی ان کو ساتھ بھی رہے گا. ہاں یہ دیکھو, اب تمہارے بالوں سے لگتا ہے کہ اسکارپین امپیکٹ ہے, یو ہولڈ اسکارپین امپیکٹ, اور اس وجہ سے الرجی, دیکھا میں نے کہا تھا نا کوئی نہ کوئی تمہارا میچ کرے گا. تو یہ کرلی بالز جو ہوتے ہیں نا, جو تھوڑے سے ہارڈ اور ہلکے سے کرلی ہیئرز, ہاں ہارڈ, کرنی ہے. ہاں, تو یہ میرے اتنا کرل آ رہا ہے نا, تو میرا ہلکا سا سن اسکارپیو سے گزر گیا ہے, مطلب میرا مون سائن یا وہ نہیں ہے لیکن سن. اور آپ کی جو ہے یہ جیسے بالوں کی ہارڈ ہونا اور تھوڑا سا ان کا کرل ہونا یہ بتاتا ہے, تو یہ دیکھ لیں. اس میں آپ لوگوں کو میڈیٹیشن, ایکسرسائز, یوگا, اس کی طرف فوکس رکھیں. اور الرجی کا تو دیکھیں سب کو ایک ہی علاج ہے کہ آب نشان بنائیں, اس عمل کو کریں, اور اس کو جو ہے اپنے جسم پہ لگائیں, پورے سال کا وہ پانی پڑا ہو آپ کا اس عمل کا, بارش کا پانی, اور اس پہ وہ عمل کر کے رکھا ہو. میں کہتا ہوں آپ کے گھر سے بیماریاں ختم, سکن کی ہوں, آنکھوں کی ہوں, جان چھوٹی. یہ خرچہ جو ہے کریں, اور اس سے عمرے کر کے آئیں, دوائیوں کے پیسے بچائیں, یا کسی ماشاء اللہ. غریب کا مدد کر دیں, وہی صدقہ خیرات کر دیں, قربانیاں دبا کے کر دیں. تو یہ مرکری ڈائریکٹ ہونے کے ساتھ امپیکٹس تھے, ان ناموں پہ امپیکٹس تھے. اس میں آخری نام جو ہے وہ تے سے, نون سے, وائے سے شروع ہونے والے ناموں پہ بھی جو اسکارپین امپیکٹس ہیں وہ ہوں گے. میں سمجھتا ہوں کہ اچھا اس یہ ویڈیو میں ہم نے بڑا جرنلی نام اور آپ کے اسٹارز دونوں کو ہی وہ کر دیا. بالکل آپ نے بہت اچھا بتایا. مجھے بس یہ بتا دیں کہ اس کا ٹائم جو ہے کب تک رہے گا, کب تک یہ جو ہے پلینٹ مرکری جو پائسیز میں ہوا تھی کب تک نکل جائے گا ڈائریکٹ جو ہوا؟ دیکھیں ابھی مرکری کا جو ٹائم ہے نا صرف ڈائریکٹ ہوا ہے, یہ تو گھومنے کا چکر ہے. یہ انڈائریکٹ تھا, یہ ڈائریکٹ ہوا ہے, ابھی ادھر ہی ہے. یہ صرف ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ہونے کے وہ ہے, صرف میٹر ہے کہ پائسیز کے آنے جانے کا مسئلہ نہیں ہے, یوں سمجھے آپ.
इट्स नॉट अबाउट कि वो कहीं आया है या कहीं गया है, वो उल्टा था वो सीधा हुआ है, वो पाइसिस में उल्टा हुआ है और सीधा हुआ है। और ये इम्पैक्ट्स कोई ऐसे नहीं है, कोई बहुत हार्श एलर्जियां होती नहीं है, आपको मतलब रूटीन ही है टांगों का दर्द या एलर्जी या ये सब, तो बात हुआ कि हम अब बताने लग गए हैं तो आपको ज्यादा पता लगने लग गया, वरना चुप करके एलर्जियां और रिजिक्स खा के गुजर जानी थी। बात समझ बिल्कुल ऐसा ही, हम उस निजाम को पकड़ते हैं तो ये एक मौसम बनेगा। अब आप एस्ट्रोलॉजी नहीं जानते तो आप कहेंगे कि ये जी बारिशों के बाद जो वो हो जाता है गंद, उसकी वजह से ये तो फैल रहा है, कोई और आप बहाना करेंगे, आप जमीनी बहाने कोई और बनाएंगे इन सब के, असल पॉइंट ये वजह होती है उनके या कुछ भी। हाँ जी, लेकिन वो ऊपर मरकरी डायरेक्ट हुआ है तो उसका मामला हुआ, वो आने जाने का नहीं है। जैसे हमने मार्स को बताया था कि वो आया, मतलब उसने अपनी डिग्री चेंज की, मतलब वो मूव हुआ, तो ये मूवमेंट नहीं है, ये मूवमेंट है इन अ सेंस ऑफ डायरेक्शन। वो उल्टा था, रेट्रोग्रेशन में था, सीधा हो गया। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा आपने टॉपिक आज का बताया। योग बहुत से लोगों की इसमें मदद हुई होगी और जानने का उनको मौका मिला होगा एस्ट्रोलॉजिकल। अब तो लोग घर बैठ के भी एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं आपकी बदौलत, कि आप जिस तरह लोगों को गाइड करते हैं उनको भी चीजें समझ आ गई हैं। वो अपने कजन वगैरह या रिश्तेदारों का बैठ के हिसाब लगा लेते होंगे जो इसके सब्सक्राइबर होंगे खास तौर पे। तो नाज़रीन, हाँ जी, ऐसे ही है बिल्कुल। जी, आपको कैसा लगा टॉपिक, अपना फीडबैक जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। और उसामा साहब का अपना यूट्यूब चैनल भी है, मोहम्मद उसामा अली ऑफिशियल, उसको भी सब्सक्राइब करें। जैसा प्यार आप फलक शेख को देते हैं, मोहम्मद उसामा अली साहब को भी उस चैनल से उतना ही प्यार दें, क्योंकि इनकी बदौलत ही आपको पता है हमारे चैनल भी चल रहे हैं। तो इसी के साथ अपने मेजबान फलक शेख और मोहम्मद उसामा अली साहब को दें इजाजत। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई कैलकुलेशन के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।